Dimapur minor ekjunge sexually assault kriya laga case opor adi Eastern Nagaland Students Union pa Dimapur dangor khulasa khushi ki minor de sexually assault kriya ekla nohigina rape kriya alleged khushi DENSU pra press briefing de khushi ki medical report hisab de accused pra bishi bar minor ke rape khushi ido opor de accused Jamir laga sati ekjun bi ase khushi sexually harass molest or threatening kriya de IB details up medical report lati amikan reliable source chundo amikan hunibo parigena ase that it's clearly proven ki sexual penetration not once but multiple times chundo happen hoigena ase itu mention kurigena ase de Dimapur Langrijan colony te ekta minor chokri ke accused Owati Meren Jamir bra multiple sexual penetration mane rape kura laga kulasa 23 May te ulai ja pichite Chang Union Dimapur bra 25 May te FIR dars kurina aise aro jua kali District Court Dimapur bra tai laga anticipatory bail denied kurina Owati Meren Jamir tu itya police custody te ase holibi aro ekta more shocking aro ekta disturbing cover janiwo para la tu accused Owati Meren Jamir ekla noigina kitaba tai laga friend ke bi loigina gorte aigina itu minor chokri ke bonduk tak bi taila matate rakhigina tai ke sexual assault aro rape kuri dia laga bi aji Dimapur Eastern Nagaland Students Union gampra itu laga cover aro janai dia laga ase 23 May te itu Child Welfare Committee aro Child Helpline ganbra itu minor chokri ke rescue kurigina tai laga community tai la family ke janai dise inika hoina Chang Union Dimapur bra itu matter to take up kurigina police ke bi tagan pressure digina jua kali accused Owati Meren tu eletu tai police logo surrender kurina itia police kan further investigation tu jai ase aji Dimapur Eastern Naga Students Union bra ekta khulasa aro tagan reliable source logo pra janigina moan ke koidia tu eletu itu minor chukri ke bishi bar multiple sexual penetration mane bishi bar tai ke rape kurigina aha laga se kurigina moan jani paise tagan itu medical report saigina kwa hisapte Tagambra kwa hisapte itu bacha tu eletu Owati Meren Jamir laga gorte 2 years nisna kitab puribule aro kam kan bi help kuribule nimite 2 years nisna boina ICU se to itu 2 years mojote accused Owati Meren Jamir pra multiple times rape kurigina aha laga itia moan itu jani paase itia accused Owati Meren Jamir tu eletu police custody ti ase further investigation tu itia police kan kurigina ja laga ase Hoilebi moan jani paise ki itu Owati Meren Jamir tu eletu influential ekta person ase tai tu eletu All Nagaland College Students Union laga former president bi takise aro na NSF laga former general secretary bi kurigina aha laga bi ase aro moan jani paise Nagaland People Front laga NPF laga party debi tai ekta post durigina itia currently serve kura laga bi jani pai ase aji students union ganbra itia accused ke durigina takhala opor bi law enforcing agencies ke bal prai to investigation kurigina tai laga sati kun involve ase tai ke bi joldi durigina justice dibule tagan itu itia demand kurigina itu laga issue opor bi take up kurigina hala ase aibi aji itu press conference la details moan itia sailobo Mikando Dimapur Eastern Naga Students Union laga ase and our union is an apex party consisting of 7 tribes ina kurna aigina ase de aji amikhan media fraternity kan ge mata do very important issue ekta laga chundo edia minor laga sexual assault laga aro rape case laga chundo jai ase itula te apni han bi jani thakibo bolebi edia aji amikhan proper briefing aro chundo actually happen hoise aro amikhan kinaga kurigina jawole ase itulaga amikhan discussion kurina amikhan briefing kuri dibo kona itu matia laga ase sobse agete amikhan starting by shuru kurobo itu bacha la do since it's a minor case tai laga iku identity obi ki obi iku amikhan disclose na koribo holebi amikhan ki happen hogena ase itu koi dibo de itu bacha do first to amikhan victim tai do kinaga shuru hoise itu kobo victim laga chunto miss Owati Meren Jamir ase itu manu laga diti aro tai laga ama dan la courte last year tai la diti victim laga diti bra itu bacha ge do status kan kuru bole education nimite
taike yate anagina bogule diala ase and them acting dahan do dahan la guardian thakigena aise itu time te last year we got to hear that the culprit laga chunto titi ase tai do sati hoina alak jai jaise after which itu victim aro itu watimaran aro tela ama takhan sob to khorde naga takhan din junto boi thake and then there is other workers also come khorde come helper can be ase now what happened is that since last year according to the status itu bacha laga chunto statement digena ase tadi ba ami khan ki janibo parise kole do last year ba logena itu watimaran chunto culprit ase taibra rati pali late khor ahibo khor ahi gena bichide alak khan helpers pi ase ulibi ami khan la culprit chunto ase minor taike uthai dibo phat khan banaibi ko itu khan ready kuri dibi ko matibo assault koribo abuse koribo itu hi noi gena molestation pra loi gena sexual penetration in other words rape itu bi kori gena ase ami khan bhabi takise kole do ekbar duibar itu happen howa noy ulibi last year ba loi gena for the past last year kiman bar hoi gena ase itu apne han bi bhabi sabi medical report la de ami khan reliable source chundo ami khan hunibo pari gena ase tate it's clearly proven ki sexual penetration not once but multiple times chundo happen hoi gena ase itu mention kuri gena ase de not only that itu victim culprit chundo watimer na se tai laga friend pi kidia bado aigena this is according to the statement of the minor ase de to kidia ba itu manu laga friend pi aibo taijun miligena nisha hoigena miligena ulda bulda kam kuribo and we got to hear that tai laga friend chundo watimer laga friend ase tai bi molest khan aro harass khan threatening itu khan taijun miligena kuri thake koi itu bacha do threaten kuri gena according to the source ami kan hunibo para do panduk prabi logena take threaten kuri koise inaka kuri gena itu bacha some of the medias were cautioning ki iman sal tak tai kile chupchap thakise apni an imagine koribe itu bacha do minor ase itu bode take life threatening laga ita threaten korina aigena thakise itu phuibra tai parents khan ke bi kobo para nai kun ke bi kobole na pari gena tai nijor bra itu go through kuri gena thakise itu hala time te we are very thankful to the faculty teaching faculty tate laga chundo committee ase child committee khan bra tikhibo pari gena itu bacha ge mati gena ki hoise itu kan khudi thakise actually according to what we know taila neighbors khan aro bechi do teaching faculty khan ba kwala hisab to itu chundo victim bacha do ase she is a very bright student pc phalbra study bi kore aro very smart ina thaka bacha ekta to counselor khan brabi tikhi gena chundo committee ase child committee tahan brabi tikhibo parise taila performance to town hoi jai lagala tai phalbra perform nokora laga kandi boi daga laga pain de dikha laga itu karni according to the law ta khan tik pra dai ke khota kuri gena bichi de itu bacha pra confess kurise ki tai ke itu happen hoise koina and itu hona no hona sat child welfare child helpline khan ke direct information dise because this is directly under POCSO Act to itu directly information dia na dia sat chundo child helpline ase takhan immediately on 23rd aigena bichide itu bacha ke rescue kurise aro takhan child welfare laga hate rakhi digina jai jaise and este takhan responsibility ki ase takhan kurise parents kan ke information digena itu upor de police kan ke bi information dise now ami kan laga ki ko reliable source khan bra through our reliable source ami kan janibo parse aro chang community khan bra itu khobor khona nona sat on 25th which is on Monday takan aigena itu investigate korina saise ina korina itu laga case de takan bra FIR lodge kori dise now itu question pishi dangor ase ki ami kan honibo para 24 chundo report to 23 de dise olibi 24 tak to ikun nokorna thakala time de itu accused which is Watimer Jamir he got enough time to tai interim bail nimide marigena bichide last day anticipatory bail laga marule para laga time to tati pa laga ekta dikhese
এইটো টাইমতে 25th যোনটো FIR মাৰিছে আমি খান কমিউনিটি খান সব পি জানিব পাৰি যাইছে আমি খান মিডিয়া ফেকাল্টি খান বাবে ইনফৰমেশ্যন তাহান প্ৰেছ ৰিলিজ কৰি কিনা সব মানুহ জানি যাইছে আমি খান ডিমাপুৰ ইষ্টাৰ্ণ নাগা ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন খানটো এইটো লগা চিটুৱেশ্যনটো চাব কৰিনা ফাৰ্ষ্ট আমি খান ইনভেষ্টিগেট কৰিনা প্ৰপাৰলি গুড চেনেল পৰা ৰিলায়েবল চ'ৰ্চ পৰা জানি কিনাহি আপুনি খানকে মাতি কিনা এইটো ক'ব কৰিনা আমি খান বি চাই থাকি কিনা আইছে এইটো টাইমতে আমি খান according to the reliable source hunibo para laga samede itu bacha ke do first edo takhan sexual assault laga tigina thagise to ami khan bi itu investigate kora bichide penetration rape hoise kona itu hona hisab prai ami khan bi move forward kuribo itu kurigena kali women police station de jaise aro ami khan information acquire kurubo kona loise chinibo parise ki date FIR de bi sexual assault laga tigina thagise so in supplementary আমি খান DNSU খান DENSU খান আমি খান মিলি কিনা supplementary FIR lodge কৰিব where sexual penetration লাবি আছে ইটো মেনশন কৰিনা আমি খান দিবলে থাকিছে হইলেবি truth তো হতাই prevail হোৱা কোৱা নিচিনা yesterday with the relentless efforts of the young community the DENSU DNSU আৰু alak CSOs খান পৰা pressure digena madat ahala hisab পৰা তাই লাগা এন্টিসিপেটরি বিল তো চুন্দো আছে কালি ক্যান্সেল কৰি কিনা বিচিদে তাইকে পুলিশ কাস্টডিতে ধৰিছে ইটো বিচিদে তাইকে পক্সো এক আৰু ইটোখান একতে তাইকে ইটোলা হিচাপৰা কাস্টডিতে থাৰি কিনা আছে এনা কোনা চা লাগা আমি খান ইয়াতে জামা কৰি কিনা আমি খান মিডিয়া খানকে আৰু বিচিদে ল এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চিকে আমি খান চুন্দো ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা ক'বলৈ মন যায় আছে ইটো কি তাহান যোনটো এটা ইনফৰমেশ্যন তাহান এতিয়া এইটো কেছটো তাহান এইটো ফৰৱাৰ্ড লৈ যাই আছে এইটো টাইমতে এইটো একটো পক্সো একটো ষ্ট্ৰংলি ইয়াতে পৰা তালি কিনা বিচিতে তাহান ইনভেষ্টিগেট তাই কৰি টাইমতে এইটো প্ৰচিজাৰ লেপচেছ নহ'ব লাগে আৰু ফাষ্ট ট্ৰেক প্ৰচেছ পৰা এইটো খতম এইটো কেছটো ছল্ভ কৰি দিবলৈ আমি খান ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা জনাই দি আছে এইটো ওপৰতে যোনটো মানুহ তাই লগা ছাতি মিলি কিনা তাইকে এইটো বাচ্চা মাইনাৰকে মিলি কিনা মলেজ কৰি কিনা হাৰাছ কৰি কিনা আছে কৈছে এইটো মানুহকে বি পুলিচ খান টিম খান মিলি কিনা একবাৰ ইনভেষ্টিগেট কৰি কিনা যোনটো চামিল আছে এইটো খান চবকে ধৰিলেতো বেছি ভাল হ'ব কইনা এইটো বি একটা আমি খান ৰিকুৱেষ্টত জনাই দি আছে এইটো বাচ্চাকেতো আমি খান ল এণ্ড এনফৰ্চমেণ্ট এজেঞ্চি এণ্ড দেন চাইল্ড ৱেলফেয়াৰ খানকে বি আমি খান হেল্পলাইন খানকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মন চাই আছে কি তাইলা ছেফটিটো আৰু ভাল পৰা ছেফটি ভাল পৰা ৰাখি চাই কিনা ৰাখি দিবি কিলি কৰি তাইলা লাইফটো এতিয়াতো একদম ডেঞ্জাৰ টাইপ একটা হোৱা নিচিনা আছে বিকজ দিছ কালপ্ৰিট চ' কল মিষ্টাৰ ৱাটিমাৰন চামেৰ এইটো মানুহটো ভেৰি প্ৰমিনেণ্ট ফিগাৰ একটা আছে এণ্ড আমি খান এইটো নিমিত্তে টেনচু খান পৰা এইটো কেছটো খতম নোহোৱা তাক আমি খান এইটো যোনটো ভিক্টিম আছে তাইকে ছাপৰ্ট কৰি থাকিব ভিজিলেঞ্চে দি থাকিব আৰু এইটো পুলিচ খানকে বি আমি খান এভৰি ডে তাই লগা ৰিপৰ্ট লৈ থাকিব এইটো লগা কেছটো কিনা চাই আছে and if the law and enforcement agency khan bra chundo thik procedure ase itu taike punishment to dibo para nai kole to ami khan street te bi ai jabo aji ami khan eastern dimapur eastern nagaland students union ekalai noy hole bi ami khan la parenting body in what eastern naga people's women organization bra loigina ami khan 7 federating units tade bra DNSU khan and our federation bra loigina alak CSO khan sob manu mili kena ami khan yate support ase ami khan ekta aro request kurubole mun chai ase ki chundo organizations khan alak khan bi morom bra ami khan ki mili kena yate condemn kurubole lage no other organization should support such kind of people like Watimaran Chamer and his subordinates kun ase tai ki to support no kore na condemn kore na তাইকে তাইলা যোনটো তাই প্ৰিভিলেজেছ আছে এইটো চব ৰিভক কৰি দিবি কইনা আমি খান এইটো বি ৰিকুৱেষ্ট কৰি দি আছে আমি খান NPF খানকে বি ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মন চাই আছে NPF ইজ ছাচ আ ৰিনাউন এণ্ড আমি খান বেছি ৰেচপেক্টেড পলিটিকেল পাৰ্টি একটা আছে আৰু এনেকুৱা পলিটিকেল পাৰ্টি একটাতে তাই নিচিনা যোনটো মানুহ একটা প্ৰমিনেণ্ট ফিগাৰ কৰোণা খাৰা কৰি আছে তাই খান NPF লা নাম বি বিয়া কৰি দি আছে চ' আমি খান এইটো চব ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা বেছি দে এইটো মানুহকে under no circumstance bail to nadibo lage aro taike chundo punishment ase at the maximum itu dibo lage kona itu ase aji bhabi saise kole do
itu bacha do tai laga life aro future do barbat hoye na ase tai eta do she is in a very disturbed ekdom mental state bi bhal nohoy kina kun ke bi khota kurle na pare kina boi ase tai la khandan khan ke bi khota kurle na pare iman tak duk pai kina iman tak dramatize hoy kina itu situation de ase to ami khan brabi itu mili kina she is not only Chang community hi nohoy Eastern lakai nohoy but she is our Naga sister and as a Naga ami khan sob manu itu condemn kurule lage aji dagi hobo pichide kali alak ke bi hobo pare etu nimide pichi wali nohobole dibole nimide aji laga samede chunto ami khan culprit o watimer jamer ase taiki at the maximum etu ki punishment dibole ase etu dibo lage etu koina ami khan ekta anurodh kurigina request kurigina ede khara kurigina koi ase etia amila team phali brabi kota ekta duita kobo etu time di ase moido as a woman go de as a woman mun phangi na thaka mun khushi na pai du diba ko de moido because I myself as a woman na itu huni na hi mun pishi moi tak pi traumatized hoy jise moi tak pi khomaule na pau jise ekta minor bacha man chudu bacha ekta ina face kura du na ajila din do moi kom ja do itu chang manu laga chukri ekta itu nohoi de Eastern la bacha itu nohoi de nakka manu na as a human la di ai jise de itu bacha ekta ki eman tak tuk dia sabe kiman bi phoi khai na thagibo kiman bi mun phangi na thagibo to ajila din do I want to voice out for her tai kobuli na pari na tai pukhi na thaka do na tai tuk pai na thakai man pergun tha I want to voice out for her today aru ki jani tai nishna to shabi tuk pai si pari ni ki inala thot tibi ai jisi de to aji kundu idu case to aina se idu di I want to say na like inala situation di do we naga as a whole we should come together inala din di do de idu laga community ase idu tribe ase idu la dino we should come together aru kinna hoile bi idu justice to pawo lage aru we mohanla densu man officials kan man kiman jon ase we are not going to stop here idu justice na patak to man piche hatiule noy and one thing that really affected me ekta chis moi pishi khushi na ba do what's so special about him na ekta rape case la di thurina so tai do pacha ekta ki phabi sabina eman chudo pacha ekta dreams thagigina papa magi charina taila khori kitab purbo koina aishina eman mun khushi paina aina thagibo do eduki kiman bi tuktina thago we cannot even imagine maybe it was every night multiple times kurina asido kiman bi tuktina ase edu pacha ke kiman kandina phui khina matha de pantuk rakhina pacha ekta gina phui khila do tai tangor chakala bi hubi hol sabi tai ekta influential manu ase goina does he have the right tai gi right dini ki tai ekta tangor manu asugina one ki hule bi kurle pargina I as a woman nichor la khori bi safe nai do ina usugle do pishi mun phangina se hey naga manu khan mon sok manu ki kwasi de as a human mun phangina se de mun pishi bi khaina se de bacha ekta gi ina tukya bacha ekta gi ina ka torture kra kaw mangsu di choigina mentally abuse kurina harass kurina kiman parta gi ina kandaina tukdise mon du pishi mun phangina se aur tadi moi kom jado ekta rape case la di tai gi file gurna ase do what is so special about him handcuff tak nokurina tai gi thura do itu ki ase ina manu gi do handcuff kurna thuru lagi do what is so special about him itu do ekto mun chokomba mun pikha itu video dikhina pishi khushi pa nai de handcuff kurina tanina lu jaw lagi la do ina manu do tangor manu bi obi chudu manu bi obi kalti do kalti ase itu do thuru lagi aru yadi law ki laga under de President ba kwa nishna man chagali police la thana di chaise tahan ba ki report dise man satisfied dise aru tadi ki articles ase rightfully justice to dibo lagi ki punishment ase dibo lage law do idu kane ponai nasi do na dibo lage aru kwa nishna idu procedure do thik jawa lage idu machuti ina thanda no ho lagi de aru I want to call naga manu ki man juna se ama khan kokai khan phai khan ahibi mansop ajila dindi if we do not voice out today what if it happens in your family what if it happens to your child to your daughter edu dem dikina aji ina situation hwa dem di we should all come together ina kura dem di see aji idu manu aji idu pacha gi man justice diule para nai gule du na we all as a naga we have lose okay man idu ekta manu gi man naga manu ba chitia nai itu di chawo de itu nishnai hoi jawo mohan naga manu stop milaina itu ekta crime gra manu ekta culty gra manu ki itu manu ki man chitia nai ina nishna ho jawo de so we have to come together ki side pa hoile bi voice out kurbi ahibi ikilo de itu pacha do changla bacha noi de mohan la bacha se moi khan la bacha se mohan la phuini ase I as a woman I am so broken
khomaule wi na pari tai la phapna do like tai la ka situation do phabina na so emotionally and mentally I am also very disturbed aru yedi kiman jon buina se mohala team hobi to shra manu we and I am sure tadi phone diba news diba kun sai se I'm sure apni han be mundi bishi chokom paina se so we have to come together moi apni hangi itui bishi request kurle munja se aru kwanishna itu NBF kan gibi moila appeal bi itu ase like said by our president eman phal ekta moala political party ekta se itu di tainishna manwa tahala nambi bishi ina biya gordishina letra gorshi ina dido tagibi hatai dile phal hatai dia hi best ase aru kwanishna police kan hobi investigation team and kun ase itu khali ekjon ekla nohoy tosra manubi milaina se koina reliable source pa man huni paise tu itu hangibi na charu lage truth to ki ase khula pura anibo lage khula anibo lage justice to hobo lage aru itu khotom noha tak we are not going to back off until justice is served we are going to stand mohanla dim one strongly man yedi do one full ready ase khotom noha tak itu justice na pa tak thanda holela noy itu do one by any means itu justice to one demand grase aru kwanishna tosra khan kiman the union association kan kun ase ahiwi inaguna together one itu pacha karne phabi diu de one larai gu diu de koina moibi itu mun ekdom khushi na pa itu ekta share guri ase আমি এতিয়া মেঘান কি পইণ্ট ক'লে আছে শ্বৰ্ট এণ্ড ব্ৰিফ প্ৰাবি জনাই দিয়ে না আছে আপুনি আমি দেখিব পাৰে একচুৱেলি এইটো নিউজ আৰু এইটো চিটুৱেশ্যন আমি তাইলা ষ্টেটমেণ্ট আৰু চ'ৰ্চ খান বা শুনা বেছিতে কোৱাইট ড্ৰামাটাইজ কালি আমি খান এইটো ষ্টেচন দিয়ে প্ৰাবি থাকি না প্ৰপাৰ আমি খান শুনা বেছিতেতো আই কুডন্ট ইভেন শ্লিপ প্ৰপাৰলি মই একেলাহে নহয় মলা টিম খান আমি কান শুনা পৰাই কমাবলৈ পৰা নাই অ' এইটো বাচ্চাটো তাই ফেচ কৰি কিনে অহা আছোঁ এইটো তো তাই কিমান বেইন দি যাই কিনে থাকিব ৱৰ্ডছ প্ৰায় এক্সপ্ৰেছ কৰি নাপাৰে হ এইটো নিমিত্তে আমি খান ৰিকুৱেষ্ট তো ল' এনফৰ্চমেণ্ট খান কি পুৰা বিশ্বাস আছে আমি খান পৰা কি জাষ্টিছটো কি আছে এইটো আনি দিব কয় না আৰু বিশ্বাস কৰি থাকিব এইটো এতিয়া চমেইতে আমি মিডিয়া ফেটাৰ্নিটি খান গেবি question kan hudibo mun jaishi kule to eta time khuli di ase first of all you know about the medical report right has signs of abuse been stated there is there signs of abuse in the medical report see from the reliable source american hunibo parado abuse pe ase koise that is why itu bacha do pain di prabi boala kana itu bi dikise koise yes so there are talks going around that the accused and the victim's family, there seems to be a compromise. So we wanted to confirm whether that is true or have you heard anything? See, at the moment, ito lahat ito, ami kan victim la family ke bi log baho na pare as a community. To source kan do kobo pare kun itu ulta bulta bi kobo pare. Hole bi at the moment ito child do custody te chundo safe pra adu CWC kan bra saigina rakhi di ase. And then even the parents itself also tahan custody de palbra safe para kina ase so at the moment kun bi tahan ke khota kurle para nai so I will say ki tahan understanding the issue kore itu misha ase itu no it's just a propaganda moi personal la khota de eta purdibo you propaganda is see moi as a student leader means manwando mo ge side go like khali student ekta leader do mon membership collect kore ina ona furnace kore cultural day loi freshers meet loi or general meeting loi ete khatam ho jay ina noi holi mon student leaders kon to ki ase holi mon ki leader goi golo to ina time ina situation de mon idu mohalla phuni hange mohalla phuni ge ina time de do mon kina always time grow aro compromise la khata ko ase idu compromise to na mon student hange bi involve kore de mon idu mohalla side pra mohalla student side pra compromise kurche hole na mon idu page pin la gawo jawai useless as idu kam ne as a student mon nijola phuni student member hange mon support group arne ina matter de hole idu laga do ko meaning nai to moi yede aro ekta goal imun jadu idu compromise la do beshi huni ase idu is just propaganda but idu husa uli mon bi bisare ase idu kun compromise korli try kore ase kun initiative lo ase kun negotiate kore ase third party ase naki kumba idu thagi se ule to mon media ang gibi reveal kori ho tahan la face kan tahan la naam kan
আৰু কোন কম্প্ৰমাইজ কৰোঁ এইটোতো মই ইয়াতেতো মই ষ্টেণ্ড চুপ নকৰিব মন চুপ নহ'ব আৰু এতিয়াতো victim la family tala case to itato it's not about tan la case ni do itato NGO kan mon be involved hoje mon NGOs kan sof involved hoje to tan judi tan la set pauli compromise kurule so to mon ito kitabe support kuruli ne aru holy tiuli ne to ito compromise to just propaganda aru mon kitabe ito compromise la to mon ito support kuruli ne aru ito holy tiu ne yede iniga 14-year minor ekta geniga hatsa wala opore apni country to ko ase sob thiki koina ase bolibi as a student body apni kan body aha samele iniga hatsa kan no bole nole jitia apni kan member ekta any nakamanu ekta kore school purimu garne hotai kida ko to kore domestic violence kan bi hola nole physical assault kora la bi hola so in order to stop such Dimapur Eastern Nagaland Students Union le apne ape nutun kunba kadam uthawole laga plan out kore ase na nai because ito kan pura na gule abe future be hobo pare not just this rape no sexual assault laga mina alag domestic violence wala laga kordi malik pura tai ge mara laga ito kan bi ulabo pare so apne ape ito laga incident par be ki kadam ekta uthawole bhabana kore ase itu incident happen hoa pichite আৰু নহোৱা কেতিয়াবি আমি kan বি মিটিং পিছি বহি থাকিছে with all the federating units মিলি কিনা এতিয়াতো আমি kan not only to the federating units in Dimapur আমি kan la chunto designated villages kan আছে hometown kan আছে তাহান কিবি জানাই দি কিনা আছে if any individual or student Dimapur de studies kan কৰিবলৈ নৈশু গলিবি মানুহ kan লাগ কি কব কাৰ্জন লাগা কৰি আহিনা বহি কিনা কৰিবলৈ আহি দমতে আমি kan গে জানাই দিবলৈ Chana bichide ami kan enrollment kuri gena ami kan monthly aro bichide ini yearly te ami kan census bi sala esapra aro tahan gi bi chaina hotala esapra chai gena physical verification start kurobo kona ami kan itu bi kuri gena ase in order to avoid all these things acha etu ge ami ekta compliment koribo more like an ami etu to khode boa ama baba didi buni Hokai bai gan ge ekta message nishna. Itu Naga society, ami han Naga society ase. Ami han la society do ama baba khorde pajahan tagina khor bidorde chagra kurole tahan sorom khai. Tahan bidorde khujina room de hi tahan pajahan house de nohena bidorde room de tahan chagra kore. Nohele tahan ke ba settle kore. Itula society de inna happen kore ase to ami ekta kole mon ja to tade neighbors kan hobi tade friends kan hobi kun holibi tahan bi jani rahi aro etia yate itu question to yate wapas ahibo ki ami han ki step lo ami han to sob jaga de jauna na pare holibi etia chintu kote itu incident inaga incident hoa nishna ase আৰু হবলে আছে নলে হৈ আছে ইটু খান আমনি খান ডিউটি আছে যে আমনি খান আইবি ইনফর্ম করবি মহঙ্গে আমনি খান একলা না পারো আমনি খান কারণে এটু বেশি ভারী হয়ে যাইছে এটু কইলে তো আমনি খান আইবি মহলতে নলে এনি এনজিওস কে আইবি অর এনি ফেডারেটিং ইউনিটস এ আইবি এনা করে না ইনফর্ম করবি দেন অনলি আমনি খান বি মদদ করব পারো কালি আমনি খানে আহে না Sai diole gane to nuruki bi kitabe. Itu ekta problem আছে. আচ্ছা একটা কোশ্চেন দিব আগের আপনি মেনশন করেছে what you mean la friend involve আছে তো নাম্বারস কিমান জিনিস না তারি ইনভলভ আছে এটা বল পারো to according to statement and reliable source onale sabte ekjon ase koise chundo involve ase tai brado sexually harassment kora laga molest kora laga aro threaten kora laga etu laga sabra hunise itu laga de apni kan jodo koise age paro dibo ami kan guna hisab te itu alleged accused what you mean jamne ekla noy tai logot friend ekchun ni apni kan koise ule ami kan guna hisab te do kya victim bra do honorable court ke itu laga tai ge hinsa howa laga upor parne tai manu duijon tinjon nam mention korise ini kan oni ase so of course apni kan to investigating agency noy boli apni kan body itu laga upore
অলপ ক'ব পাৰি না নাই কি just 1 or 2 3 এইটো অলপ জানিব মন যায় ছাৰ মহান বি source to aisho kule bi all the source to ami an gather nal kori de ami kan source to chundo ai reliable source asen na itu bi ekta sai aro ami kan facts and figures bi sai gena itu kore etia tak jinibo bara tak to ekjun manu laga ase itu kwa nimite ami kan tate hi disclose kori dise তো এতিয়া ডিমাপুৰ ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন পৰা কোৱা হিচাপতে ভিক্টিম লগা ষ্টেটমেণ্টে একিউজ ৱাটিমেৰেন জামিৰ লগা ছাতি ফ্ৰেণ্ড একজন বি আছে কৈ কিনা জানি পাইছে তো এতিয়া চাৱালটো কিলে এতিয়া তাক কো একিউজ ৱাটিমেৰেন জামিৰ লগা ছাতিকে এতিয়া তাক কিলে নাদুৰি কিনা আছে আৰু কি নিমিতে এতিয়া বি নাদুৰি কিনা আছে ইটোৱে একটা চাৱাল আছে আৰু ডিমাপুৰ ইষ্টাৰ্ণ নাগালেণ্ড ষ্টুডেণ্টছ ইউনিয়ন পৰা বি জলদি ইটো তাই লগা ছাতি কো একিউজকে বি দূৰিবলৈ লগা ইটো এপিল কৰি কিনা আছে আৰু মই এতিয়া জানি পাইছে কি NPF পাৰ্টিৰ পৰা একিউজ ৱাটিমেৰেন জামিৰটো জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী চেণ্ট্ৰেল লগা পষ্ট দূৰি কিনা থকা দে এতিয়া তাইকে ইটো ছাছপেণ্ড কৰি কিনা আছে আৰু এতিয়া একিউজটো হ'লেতো পুলিচ কাষ্টেডিতে আছে হ'লে বি এতিয়া তাক কিলে কো একিউজ ৱাটিমেৰেন জামিৰ লগা ছাতিকে কিলে এতিয়া তাক নাদুৰি কিনা আছে ইটোৱে ডাঙৰ চাৱাল আছে ইটো লগা ইছ্যু ওপৰতে বি আৰু আপডেট আনিবলৈ আৰু কোচিছ কৰিব আজি নিমিনে মানে আছে মই এডনাইৰে উইথ কেমেৰা পাৰ্চন জনচন ফৰ হোম ডিউ TV ডিমাপুৰ